Hello guys, magano pala tayo guys, munggo. Yan tayo malunggay, chicharon guys. Ito yung munggo ko guys, half kilo lang to. Kamatis, sibuyas. Ito pala guys yung buto-buto. Sasama ko na yung munggo dito guys. 1 kilo to guys na buto-buto. Para sa munggo. Sasama ko na to guys yung munggo kapag palambot. Isa tayo guys. Guys, medyo brown na yung ating garlic at saka onion. 3 piraso lang yan guys. Lagay tayo ng patis guys. Paminta guys. Yeah. Ginisa ko lang pala guys yung buto-buto natin. Sama uli. Yan, para mas malasa yung munggo natin. Ang ko muna uli. Guys, mag-add lang ako ng chicken cubes. Guys, malapit na yung aking munggo. Ayan, sana nagustuhan nyo. Ayan, yung ating munggo guys. Kakain na tayo maya-maya lang guys. Ayan guys, add na tayo ng malunggay. Wala tayo dahong ampalaya guys. Bad ko to guys sa tubig yung ating dahon ng malunggay guys. Ayan yung ating munggo guys. With buto-buto guys. Mag-add pa tayo guys ng chicharon. Yung toppings lang to guys. Ayan. Guys, hanggang dito lang muna guys yung aking video guys. Luto na po guys yung ating munggo. Partner lang to guys, tuyo. Ay pritong isda guys. Ayan, shoutout nga pala guys sa mga nanonood sa aking upload na video guys. Yun lang guys.